Hi friends, nice to see you again in our English special program, Fun with English, FS, Fun but Serious English Program. Ketemu saya lagi, Fahmi Sofyan. Teman-teman, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita harus kuat dalam keadaan COVID-19 ini. Today I'm going to talk about something that is a bit different. Silent letters. Teman-teman pasti tanya ya, Mr. Fahmi, apa sih silent letters? Letters itu huruf. So, silent letters adalah huruf yang tidak dibaca. Jadi, fokusnya hari ini adalah tentang pronunciation. Kita mulai saja ya. Number 1, kita akan membahas 8. Number 1, silent K. Nah, teman-teman, K dengan N, ternyata K itu is not pronounced. K-nya tidak dibaca. Please look at this. Repeat after me. No. No. Knowledge. Knowledge. Knife. Knife. Knee. Knee. Night. Night. Ya, knee itu lutut, night kesatria. Jadi teman-teman bisa lihat tadi. Ya, kalau K dengan N, K-nya tidak dibaca. Jadi kita tidak mengatakan I don't know atau my knowledge, but my knowledge. Dalam kalimat misalnya, my knowledge about English is good enough. I need a knife. Ya. Tolong diingat, K dengan N, K tidak dibaca. Number 2, kalau kita bertemu dengan silent H, ya, silent H, hanya ya di sini. Nah, teman-teman, ternyata kalau C dengan H itu menjadi K. Contoh, tolong diulang sesudah saya. Architect, architect, orchid, orchid, technical, technical, schedule, schedule, mechanic, mechanic. Nah, teman-teman, banyak yang salah ya. Jadi kita mengatakan bukan he is an architect, tapi he is an architect. The architecture is good. Ya, anggrek saya ada di kebun. My orchid is in the garden. There is a technical problem. Ada masalah teknik. Ya. Nah, schedule. I need to see again my schedule. Ya, seperti itu. Kita bahas dulu yang pertama ya. Oke, number 3. Silent H. Ya, hanya itu silent. Teman-teman pasti pernah dengar dong. Ya, ternyata dalam what, apa, why, mengapa, where, kemana atau di mana, ya, hanya itu tidak dibaca, teman-teman. Please repeat after me. Why do you study English? Why do you study English? Where do you live? Where do you live? Jadi rumus yang ketiga adalah silent H. Ya, W dengan H, ya, hanya itu tidak dibaca. Yang keempat, masih silent H, silent H. Kalau H itu di depan, ada beberapa yang tidak dibaca. Please repeat after me. Honor, honor, honest, honest, hour, hour, hourly, hourly. Yeah, it is an honor for me to get the promotion. It's an honor for me to stand in front of you.
He is an honest man. Dia seorang laki-laki yang jujur. I need 1 hour to finish the job. Saya butuh 1 jam menyelesaikan pekerjaan ini. Hourly, misalnya hourly rate. Hourly rate kita adalah 100.000 per jam. Misalnya seperti itu. Sekali lagi yang nomor 4, silent H, ya. H kalau di depan kata ada beberapa yang tidak di-pronounce. Seperti itu. Number 5, silent T. Friends, TC, T is not pronounced. Ternyata teman-teman, TC, T-nya tidak dibaca. For example, repeat after me. Watch, watch. Butcher, butcher. Match, match. Saya menonton sepak bola, pertandingan sepak bola di TV. I watch football competition on TV. John is a butcher. Bacanya butcher, bukan butcher, tukang daging. The match is very good. Ya, pertandingannya sangat bagus. Number 5, silent T, TC, T is not pronounced. Number 6, silent T. Teman-teman, T dengan L, TL, T is not pronounced. TL, T is not pronounced. T-nya tidak dibaca. For example, repeat after me. Hustle, hustle. Bustle, bustle. Castle, castle. Hustle, bustle kurang lebih sama ya. Kesibukan. We can see the hustle and bustle of Jakarta every time. Kita bisa melihat kesibukan Jakarta setiap saat. Setuju ya teman-teman? Castle Puri. Kita bisa melihat Puri di film itu. We can see the castle in that film. Kalau palace itu adalah istana yang besar. Castle adalah Puri. Ya, sekali lagi, TL, TL, T is not pronounced. Number 7, silent T. Friends, ST, T is not pronounced. Ternyata dalam ST, T-nya tidak dibaca. Please repeat after me. Fasten, fasten. Listen, listen. Listener, listener. Perhatikan di situ ya. Fasten mengencangkan. Please fasten your seatbelt. Listen. Please listen to me. Listener. I am a good listener. Be a good listener. Once again, friends, silent T, ST, T is not pronounced. Jadi dalam nomor 7 ini, dalam silent T, dalam ST, T tidak dibaca. Number 8, the last. Silent B, BT, B dengan T. Ternyata B is not pronounced. B-nya tidak dibaca. For example, repeat. Debt, debt. Debt collector, debt collector. Debtor, debtor. Doubt, doubt. Ini banyak sekali murid-murid yang melakukan kesalahan. Jadi hutang itu kita tidak mengatakan debt, tapi debt. Ada yang tanya, Mr. Fahmi, bedanya hutang debt dengan debt mati bagaimana? See the context. Kalau debt mati itu DEAD, ya, D-nya itu lebih lembut ya. For example, that person is dead. Dead. Ya. I have debt. I have debt. He is a debt collector. Orang yang berhutang bukan debtor, ingat, tapi debtor.
He is a debtor. Dia seorang yang berhutang. Nah, saya ragu-ragu kita tidak mengatakan I doubt, tapi I doubt. Ya, kalau kata bendanya, if you are in doubt, please contact me. Jika kamu dalam keraguan, silakan hubungi saya. I will try to solve your problem. Ya, itulah number 7 and 8. Oh ya, number 8 saya belum ambil kesimpulan. Silent B, BT, ya B dengan T. B is not pronoun. Friends, today we have discussed about silent letters. Huruf yang tidak dibaca. Ada 8 yang kita bahas. Yang pertama adalah silent K. KN, K is not pronoun. KN, K tidak dibaca. Contohnya, no, I don't know the answer. Number 2, silent H. CH becomes K. CH becomes K. He is an architect. Dia seorang arsitek. Number 3, silent H. WH. Ya, hanya itu tidak dibaca. For example, where do you live? Where do you come from? Why do you study English? And then number 4, silent H. Ternyata H itu kalau di depan kata ada yang tidak diucapkan. Contoh, it's an honor for me to get this promotion. Honor. Number 5, silent T. TC, T is not pronounced. Contohnya, ya, I watched the film on TV. Number 6, silent T. TL, T is not pronounced. TL, T is not pronounced. Contohnya, I see a castle in that film. Number 7, silent T again. ST, T is not pronounced. T-nya tidak dibaca. Please fasten your seatbelt. Kencangkan ikat pinggang kamu. The last number 8, silent B. BT, B dengan T. B is not pronounced. Contohnya, he is a debtor. I have debt. Teman-teman, 8 masalah yang sudah kita pecahkan hari ini, yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Tapi, kalau masih ingin bertanya kepada saya, silakan hubungi saya di 0815 99 22 927. Saya Fahmi Sofyan, saya pamit dulu ya. I'll see you in another program. Bye-bye. Thank you for watching the video. Don't forget to comment, like, and subscribe.